Good afternoon mga karab. Dito po tayo ngayon sa may San Nicolas Coswagan kung saan interviewin po natin ang aking panganay na anak tungkol sa kanyang pag-aaral o sa mga bagay-bagay na gusto niyang mangyari sa kanyang buhay o sa hinaharap. So, pangalan, introduce yourself, son. I am John Alfred Gomez Gallego and I'm 19 years old. I am criminology student. Okay, so since criminology student siya, meron po tayong itatanong sa kanya. Bibisayain ko na lang po siguro or depende. So, isip po sa criminology, unsa may imong maika-contribute sa imong barangay nga dapat tularan sa mga kabataan or bisan asa ka maadto nga mga lugar sa imong pananaw para mahimo kang good example sa mga kabataan unsa man ta na siya. Para sa kuha, simple rig kayo sa pagtarong nga paglabay sa basura. Inana lang gud niya dili mag langas-langas. Sa gasa manggali ka maabot, dapat pag binutan lang ka. Simple lang nga action, ma-appreciate ra dahil na sa bantao. Okay, no, so maayo ang iyang kano kay kung asa siya mo adto nga lugar, ang iyang buhaton is mahimong good examples o like kanang sa basura segregation ba tawag ana o no nga ilabay jud nato sa sakto nga labayanan dili lang kay tapon dito tapon doon kundi ano gyud atong hipuson ang atong kaugalingon nga basura. So number 2 nga question is kanang since coming man ang election kanang unsa may gusto nimo mahitabo sa usa ka presidente nga mudagan karong 2028 nga kanang naa gyud siya dapat nga iyang buhaton og mahimong maisabatas nga kuan kanang sana maisabatas nga say tawagan na maisabatas or kanang maisabatas nga mga rules, Balaod. mga balaod o mga laws unsa may imo kang sa imong pananaw unsa man ang angayan sa nga presidente nga imong botohan karong maabot nga election nga makita nimo sa iya nga kani siya maayo ni ayaw na pag-mention og kinsa pero ang gusto nimo nga kanang usa ka presidente nga naa ni sa iyang sa imong pananaw sa iya. Para sa kuha, kung gusto lang siguro, ang kining mga estudyante gyud kay lagi mao ba gyud ang laingon nga kabataan na pag-asa ng bayan. Tapos po easy lang bitaw nga i-ma-access ang eskwelahan dili kay gusto lang nimo eskwela nya daghan na kay ipabayad, ipabuhat unsa ba. Dapat kuan lang kanang balance lang bitaw dali ra easy access lang gid ang pag-eskwela unta. Isa gid na sa akong ginapangita sa presidente unta. Hitabo nang inana. Unsa man libre pud ang tuition. Libre ang tuition, inana bitaw. Pero naman siguro yung libre pero dili tanang eskwelahan. Dili tanang eskwelahan gyud. Di magid na malikayan kay magid na siya. Kana pong kuan ang sa agriculture bitaw kanang inana ba. Agrikultura nato karon like nga natakil man imong agriculture sa may imong buot pasabot aside sa katong free nga tuition sa eskwelahan then sa agrikultura sa may imong kuan supplyan sila sa kanang need nila bitaw nga og kana pong pagpalit pod kay say kay makadungog ko sa uban mga farmers kay barato ang balik ay palit sa ilaha nya pag-abot diri sa tuwa syudad kay mahal. So, dili fair bitaw. Ang luoy ang mga farmers dito mga sila binaghago ato. Nya barato ra palit sa ilaha. So nakita ninyo ang iyang kuano kanang iyang points of view nga dapat pud ang sa agrikultura dili pud kaayo barato pagpalit sa mga farmers tungod kay sila man ang mas kanang naglisod compare sa katong mupalit. Then aside sa kanang agriculture napunta ta sa school unsa may kanang like sa eskwelahan nahitabo naman to no. Sa imong kaugalingon mapangandaman ba ang imong kaugmaon kung makahuman kag eskwela unsa may imong mga plano o dapat kanang makita nimo sa unahan nga dapat mo ni siya mahitabo kung makahuman kag eskwela. Given dili man sa imong given. Gusto mong gitatanan makahuman og eskwela kami nga estudyante pa. Pero
mas maayo pud nga mag-set og goal sa imong kagalingon kay para maningkamot pud gid ka kay lain sa kay eskwela lang kag wala lang. Dili pud nato di ba nato tagna ang panahon ug unsa kay pwedeng mahitabo diha sa imong sunahan mo nang tama sa makaya maningkamot lang gid nga mag-eskwela makapadayon mahuman na lang. Like sa imong gieskwelahan karon, na-experience ba nimo unsay kalahian sa high school life o sa college life? Ay ang Ma-differentiate man gyud nimo kay oh, iba naman gyud siya kanang makuha kalahian. o kalahian nga mga panghitabo sa during high school life nimo then sa karon nga college life unsa may kalahian? To O sa akong high school gyud kay dito gyud kanang pwede ra nimo buhaton ng bahala pag maglakaw-lakaw ka, di ka maghatag og activity basta maningkamot lang gyud. Pero pag abot na ko sa college dili gyud sa ingon nga dili sayon. chill-chill o sayon ra gid di na sa ingon nga inana. Maningkamot gyud madlok kag cutting, madlok kag di magpasa og activity kay ang grado maunsa pa lang na balik gyud ka. So since criminology man ka, base criminology, like sa inyong ROTC, unsa may imuhang mahatag points of view sa katong mga freshmen na pod nga mosulod karong tuiga sa ilang pag-eskwela kung asa man sila nga field or dili sa asa nga field sa mga criminology lang yun, kay kamo man ang naay RO sa may dapat buhaton og pangandaman. Sa kuha, ang pangandaman lang ninyo sa aro kay ang kainit lang gyud. Di lang gyud mahadlok og kainit tas hago ang aro kay magmatag ang sayo pero lingaw ra pud siya pag maabot na ka dito sa inyong field bitaw nga i-enjoy lang pag naa mo diha sulod sa inyong training ground or sabi tawag ninyo diha. Kamot lang dayon nga mahuman ra gyud mo ana. Kuha na ninyo kadugayan. So kana gyud no paningkamutan lang gyud. Unsa man ang imong baga naging inspirasyon nganong sa of all courses nga masudlan nganong nisangtop man kaaning BS Criminology unsa may kalahian sa uban nga namo gyud kalahian pero nganong diri man gyud ka naabot nga field nga kurso anong kanimang BS Criminology? Gusto mo gud ko makatuon og kanang about sa mga balaod bitaw ana para ug maabot man gani nga panahon nga magkinaunsa at least ako na ko'y knowledge pod og ako pod siguro natunan pwede pa nako ma-share sa uban para makabalo pod sila sa akong unsay akong gipang-agian bitaw nga good unsay tawag ana Good example or good good example ko nga unsa ba basta na then like BS Criminology daghan man na siya naay police naay GMP army naay GMP o asa man ka nga depende field nga gusto gyud nimo nga diha ka ibutang o kana gyud ang imong ikurso. puhon og maabot gyud ko sa panahon na nako gusto kay Bureau of Fire Protection gid kay para lami kay pamati makatabang og tao eh. Pero luoy pod kay sunugan biya. Adi na maingon nga sunog ra pod ang trabaho sa BGMP kay namay uban risk-risko. Mag-rescue man po sila Lecture so nana. mao gyud ang imong pinaka-dream sa imuhang sukad sa imuhang Hmm. sa imong pagkabatan-on mahimong BFP. Bureau BFP. Unsa may naka-inspire sa imo nga nung mosulod ka aning puhon kung maka-graduate ka mahimo kang BFP. BFP unsa may imuhang inspirasyon? Ang ga-inspired sa kuha kay ang motabang gid sa isig ka tawo kay murag gaan gani kay sa imong paminaw nga nakay matabangan nga tao inana ba. Kanang bas dili na ko ma-explain pero kanang lami kay siya sa pamati bitaw murag Lahi rang feeling lahi gid sa ang kung feeling. makatabang ka. Oh. Mas maayo pa ang motabang kaysa ikaw ang tabangan para sa kuha inana. Mm. So pilay unsa na ka nga year karon sa imong kurso? First year pa ko. First Oh. first year so taas-taas pa gyud imuhang labangon so kanang unsa man gyud imuhang pangandaman nga makahuman jud ka og college kanang naa jud kay na yung kaganina nga set jud ka goal aside sa goal unsa pa gyud dapat nimo nga buot nimo nga mahitabo sa imong kaugalingon para sa imong kaugmaon. Paningkamot pod. Paningkamot og ang mental health gyud pod isa gyud pod na kay dili ba gyud ingon nga lalim ang mag-study ka, magbuntag kag study inana bitaw nga dapat sa di pod na nimo paapektuhan na balance ra gyapon. Balance ra gyud ang tanan. So balance ra gyud ang tanan so basig na kay gusto ipa-shout out diha sa atong Ay. mga kon diyan. Shout out ko sa kong mga amigo
Team Artags. Alam nyo na. sa school. Ay, sa akong school guys. Shoutout ko sa Pinma COC guys. Papasar ninyo please. So mo to atong na-interview karon no si John na nami diri karon sa actually mo ni siya ako ang akong eldest son no nga since akong nakita sa iya mo gyud niya ang gusto niya nga kurso nga iyang i-take up so ako na lang po siyang gisuportahan kay wala may ginikanan nga gusto nga dapat ang ihag yung anak nga makahuman gyud og eskwela. So unsa man kaning pwede ikaw istorya nga please follow, like, and share, subscribe. Ayun naman. Sige. Guys, please follow, share, like, and subscribe Pinoy Rap. Salamat po sa inyong lahat at huwag niyo pong kalimutan panoorin po din yun yung aming bagong segment na Wow Pinoy with Atalia Sanyal at sa lahat na mga videos po na aming ina-upload sana po mag-subscribe and don't forget to click the bell notification para ma-notify po kayo at saka mabigyan po kayo ng mga updates po ng Pinoy Rap on YouTube channel. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Pinoy Rap.